Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Once again, I am here for you. As today I received so many emails that I should make up another presentation on computer. Uh, so once again, I have taken MS Excel because MS Excel is very much technical and a very few students know about MS Excel, how to work with it, how to calculate the big calculations. So I am trying my level best to give you the fundamentals from the Excel as you can operate it very well, as you can manipulate with your computer easily and be independent rather than that of the dependent. So please come over here on topic. I am giving you uh, the contents presentation. First of all, here is the introduction. I have taken over here uh, three things today. Number one is multiplication, in which we will be learning serial number and we will be learning multiplication as well. This technique, how we are operating in computer. Let's move towards it. First of all, here is, friends, the table. I have taken the table of serial number mark sheet. Okay, this table is basically for the mark sheet, in which you will find 3 to 5 columns: serial number, name, subject, obtain, marks, and then total marks. Okay, and my purpose is to first of all give you the record of multiplication and serial number, the technique of multiplication and serial number. The serial number, first of all, you know that how we make the serial numbers. First of all, I am deleting the serial numbers, as you can easily understand me. Now there is no serial number. Okay, I'm giving you the technique how to make the serial number. If you have 200 entries, you have 700 entries, or you have 800 entries at once, how you can write. Okay, now I have here only a few fields. First of all, we will be giving x over here. This is just as an example. Okay, now first of all, you will have to give equal sign. Okay, and then you have to select this one, and then you will have to give plus sign, and then you will have to give one sign, and finally you will have to enter. If you will enter here, you will find the 2. Okay, now if you need uh, plentiful, you know, that serial numbers, then how you will make it? First of all, select 1 and 2, then and then drag it downward. If you need up to here, then you will find, you know, that 1 2 2 3, like this. Sorry, 1 2, and then you will have to drag from here. Okay, not from 1 and 2, just make a sign over here 2, and then drag from here to downward. Okay, if you like the serial number up to 28 row, then you will have to drag up to 28 row. If you like more than these serial numbers, come down, it will calculate automatically. See, I am going down. Now I am on 94. If even still you want more than the this row, then you will drag down. Okay, you will be having as much the rows you want, you can. Okay, this is the one example of how to make the serial number. Control Z means undo. Once again, I am going to back towards the same serial numbers. Okay, guys. Now again, there is another method. First, I gave the formula for 1 2 3 4 5 6. Okay, I told you that give first of all equal sign, and then select 1, then plus sign, then 1. By this way, you will make 2 here,
and then drag from 2 to downward. This was the first method. And another one method is just simply you give 2, okay, and just you need to select 1 and 2, 1 and 2, and you will be getting the more serial numbers 1 and 2, and then this drag this downwards, okay, you will be having 15, up to 15 serial number. First one was which had the formula, and another one just you need to put 2 here, and you need to select 1 and 2, and then drag down. By this way you will be having the serial numbers as much you want. You can go down towards the uh, different serial numbers, or as long as you will drag down, you will be having the serial numbers. This is up to your requirement. Okay guys, now these are the two methods. प्यारा बारो सीरियल नंबर 1 में मां हिमल जेको हिमल तव्हांखे प्रेज़ेंटेशन ॾिनी उहा इहा ॾिनी त सीरियल नंबर जेको आहे सो कीअं ठाहिजे न कंहिं तव्हां जेकॾहिं कंप्यूटर ते कमु कयो था ऐं तव्हांखे तमामु घणियूं वॾियूं लिस्टूं ठाहिणियूं आहिनि त तव्हां उन में सीरियल नंबर कीअं ॾींदव। त सीरियल नंबर जे ॿ मेथड आहे। हिकिड़ो इहो मेथड हुयो त असीं फार्मूले सां अप्लाई कयोसीं, इक्वल साइन ॾिनीसीं, उन खां पोइ असां सिलेक्ट 1 खे कयोसीं, ठीकु आहे, उन खां पोइ असीं प्लस 1 कयोसीं, ठीकु आहे, त उन खां पोइ असीं इंटर कयोसीं त हिते 2 अची वियो। हिकिड़ो मेथड इहो हुयो, उन में असीं उहो बिल्कुलु हेठि ते हलिया वियासीं त असांखे सीरियल नंबर मिलियो। हाणे असां हितां हिन खे कंट्रोल सी कंदासीं, ठीकु आहे, माना कॉपी कंदासीं, हेठि असां हिन खे सिलेक्ट कंदासीं, जिथे जेतिरा बि असांखे रोज़ खपंदा असां ओतिरो हिन खे पेस्ट कंदासीं, ओतिरा असांखे सीरियल नंबर ईंदो। हेॾो 92 तीअं अची वियासीं। हीअ असांजो स्टेप 1 हुयो। माना सीरियल नंबर ठाहिण जा मेथड्स आहिनि, तव्हांजी मर्ज़ी आहे हिन तरीक़े सां ठाहियो या तव्हां जेको आहे सो ॿिए तरीक़े सां हिन खे सिलेक्ट कयो। हिकिड़ो इहो तरीक़ो हुयो, ॿियो तरीक़ो इहो आहे त तव्हां जेको आहे सो डायरेक्टली जेको आहे सो 2 लिखो हिते, ठीकु आहे, हिते तव्हां 2 लिखिया, उन खां पोइ तव्हां हिन खे ईअं सिलेक्ट कयो 1 ऐं 2 खे, ऐं तव्हां हेठि हलिया विया, ठीकु आहे, जेतिरो तव्हां हेठि ईंदो ओतिरा तव्हांखे रोज़ ईंदो। सो दीज वर द 2 methods regarding the serial number. Okay, dear student, I think you have gotten it properly. मैंने ये मां हिन खे टेबलूं इन करे ॾिनियूं त जीअं तव्हां आराम सां सम्झी सघो न। त हिकिड़ो मुंहिंजो इहो हिन में मेथड हुयो त तव्हांखे मां सीरियल नंबर जी टेक्निक सेखारियां। ॿियो हिन में हुयो मल्टीप्लिकेशन जो। त मल्टीप्लिकेशन में ईअं थींदो आहे त इन जो टेक्निक इहो आहे, अचो त हेठां हुनखे सिखूं था। हे मां हिन खे सीरियल नंबर खे डिलीट कयां थो। Let's move towards the calculation of multiplication. How you will calculate two things. Now, let's suppose we have these two figures over here, 77 and 88. How you will multiply these both? Just give first of all the equal sign, and then select 77. Give the multiplication sign from the numeric pad, and then select another 88 cell. Matlab, you will have to select 31 and 32 rows, and then give the multiplication sign in between them, and then enter. By entering you will be having, means multiplying 77 by 88, you will be having this figure. If you want to continue this formula towards the left right side, then you will have to write over here control C and control V. Again, that means you have given the same formula over here. Now let's suppose I am calculating 2 multiplied by 2, it will give 4. Okay, there is no need to go for formula again and again. If you want to make multiply another digits over here, just give 3 and 3. 3 multiplied by 3, it will be 9. So this is the multiplication 776. हाणे इहो थियो कीअं, इहो हिन जो आसान तरीक़ो इहो आहे त सभ खां पहिरियां असां छा कयोसीं, हिनखे मां डिलीट कयां थो। इक्वल साइन ॾिनीसीं असां, इक्वल साइन ॾेई करे पोइ असीं छा कंदासीं, माउस सां 77 खे सिलेक्ट कंदासीं, पोइ असीं मल्टीप्लाई जी साइन खणंदासीं न्यूमरिक पैड मां, पोइ वरी असीं 88 खे सिलेक्ट कंदासीं, पोइ असीं इंटर खे प्रेस कंदासीं, त वी विल बी हैविंग आंसर ऑफ 6776। इहो हिकिड़ो मल्टीप्लिकेशन जो मेथड आहे, जेको ईज़ीएस्ट मेथड आहे। हाणे इहो चेक कंदो असांजी मल्टीप्लिकेशन सही थी या ग़लति थी अचे। डबल क्लिक कंदासीं असां हिन खे आंसर खे, ॾिसो ही जी असांजी कॉलम आहे, जीअं तव्हांखे पहिरें लेक्चर में ॿुधायो।
G31 हिते लिखियल आहे G31 ठीकु आहे। उन खां पोइ G32 हे हीअं असां आयासीं पोइ ही हे आहे 32 ठीकु आहे। इहे ॿई पाण मल्टीप्लाए थिया असांजा त आंसर असांजो हीअ आहे। हाणे असीं चाहियूं था त हिननि ॿिन्ही खे असीं मल्टीप्लाए कयूं न 2 मल्टीप्लाए बाय 2 4 आंसर हुजणु घुरिजे पर फार्मूले सां न पर असीं हिनखे आसानी सां हीअं करे सघंदा हिते असां रखंदासीं हिनखे हीअं ड्रैग कंदासीं हेॾे ड्रैग कंदासीं हीअं फार्मूलो ऑटोमेटिक खणंदो वरी असां हिनखे हीअं ड्रैग कंदासीं हे ऑटोमेटिक हेॾे खणंदो त असांजा ही मेथड्स थी विया 2 मल्टीप्लाए बाय 2 4 थियो 3 मल्टीप्लाए बाय 3 9 थियो ठीकु आहे। फ्रेंड्स लेट्स मूव टुवर्ड्स another topic that is how to add and delete rows method, its methods and how to delete cell up and down and left side. So that I have made on this sheet. Come towards this sheet. Before going to this sheet, let me to tell you what you need to remember in multiplication and serial number. ही फार्मूला ॾिना आहिनि सीरियल नंबर खे सभ खां पहिरियां तव्हां छा कंदा 1 ऐं 2 उन्हनि खे ॿिन्ही खे सिलेक्ट करे तव्हां ड्रैग विथ माउस कंदा उन खां पोइ मेथड नंबर 2 आहे त तव्हां जेको आहे इक्वल साइन ॾींदा ऐं +1 कंदव पहिरें 1 सां त तव्हांजी उन खां पोइ तव्हां उनखे हेठि ड्रैग कंदव त तव्हांजा सीरियल नंबर वधंदा ईंदा ठीकु आहे। ऐं मल्टीप्लिकेशन मेथड में इक्वल साइन ॾींदव तव्हां उन खां पोइ तव्हां का डिजिट ॾींदव पहिरियां तव्हां इक्वल साइन ॾेई का डिजिट ॾींदव 1 या 2 ॾींदव वरी पोइ मल्टीप्लाइकेशन वरी साइन ॾींदव वरी तव्हां का ॿी साइन ॾींदव पोइ तव्हां इंटर कंदव। ही शयूं जेके आहिनि तव्हांखे ज़हन में रखणु घुरिजनि जॾहिं तव्हां कंप्यूटर ते वेहंदव त ईज़िली तव्हां हिनखे अंडरस्टैंड करे सघंदव मूं बहितर सम्झो त हीउ जेको आहे तव्हांजे लाइ हिते मां लिखां त जीअं तव्हां ईज़िली जेको आहे सो हिननि खे रिमेंबर करे सघो। त पंहिंजो सेकेंड टॉपिक हुयो रोज़ ऐं कॉलम रोज़ ऐं कॉलम खे सम्झण जे लाइ अचो त असीं हुन शीट में हलूं। हिन शीट में असांखे इहा ख़बर पवंदी त रोज़ ऐं कॉलम जेको आहे सो पाण में कीअं जेको आहे सो एडिट ऐं माना डिलीट थियनि था ऐं इंसर्ट थियनि था इन जा 2 मेथड्स आहिनि। ॾिसो हिते 1 2 3 4 5 लिखियो पियो आहे लेट सपोज मां 2 रो जी जॻह डिलीट थो कयां हिनखे असां हिते सिलेक्ट कंदासीं पोइ माउस सां राइट क्लिक कंदासीं राइट क्लिक करण खां पोइ असीं हिते लिखियो पियो आहे डिलीट कंदासीं ठाक 2 असांजो इहे हलियो वियो ठीकु आहे। कंट्रोल Z करे मां हिनखे वापसि थो घुरायां हे वापसि अची वियो हिकिड़ो इहो मेथड हो 2 रो ख़तमु कयो वरी मां रिपीट थो कयां सिलेक्ट जेका बि तव्हांखे रो डिलीट करणी आहे मिसाल जे तौर ते तव्हांखे चैन वारी जेका रो आहे न उहा डिलीट करणी आहे ठीकु आहे। मां अचां थो हिन चैन वारी ते हे 4 आहे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू सिलेक्ट नंबर 4 रो ओके देन राइट क्लिक देन डिलीट 4 number will be escaped deleted. This is the method for deleting the row okay giving again control Z it will be back row ke delete करने तो यू करो select right click okay then press the delete ठीक है तव्हांजो जेको रो 4 आहे उहो डिलीट थी वेंदो वरी मां हिनखे वापसि घुराइण लाइ कंट्रोल Z की हणंदुसि त वापसि अची वेंदो अंडू थी वेंदो तव्हांजो राइट। अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं तव्हांखे को बि कॉलम डिलीट करणो हुजे त तव्हां सेम मेथड अप्लाई कंदव। हाउ यू विल डिलीट कॉलम द मेथड फॉर कॉलम टू डिलीट इट लेट सपोज आई वांट टू डिलीट दिस नेम्स these are the names row this one is of names row okay I want to delete this so first of all I will have to select column G and then right click then delete it okay names असांजा हलिया विया डिलीट थी विया जेकॾहिं तव्हां सेव बटन दबाईंदा त वरी इहे न ईंदा इन करे असीं हिनखे कंट्रोल Z था कयूं अंडू थी वेंदा। okay dear students I think you have gotten my point how to delete the row and how to delete the column. So this is very easy method and I hope so के you have gotten it ऐं इन में ॿियो हिकिड़ो इहो हूंदो आहे त जेकॾहिं ही 1 2 3 हिन में आहिनि हिन में तव्हां का रो डिलीट कनि था चयो लेट सपोज मिसाल तव्हां हिन में अमजद जेको आहे या अकरम खे डिलीट कनि था चयो या राइट साइड वारी शइ खे डिलीट कनि था चयो त तव्हां उनखे कीअं कंदव इहो इन में ईज़ी मेथड आहे हिन जो त तव्हांखे छा करिणो पवंदो त जॾहिं तव्हां हिन में अचो था सिलेक्शन में अचो था हिकिड़ो इहो मेथड तव्हांखे ॿुधायमि उन खां पोइ ॾिसो हिते
सॉरी तव्हांखे कंट्रोल ऐं माइनस खे प्रेस कंदव कंट्रोल ऐं माइनस खे जॾहिं तव्हां प्रेस कंदव त तव्हां वटि ही 4 ऑप्शन्स ईंदा शिफ्ट सेल लेफ्ट शिफ्ट सेल अप इंटायर रो इंटायर कॉलम हाणे ही चए पियो त जिथे तव्हां सिलेक्ट कयो अमजद खे इन जी तव्हां छा था माना डिलीट करणु चाहियो तव्हां इहा रो डिलीट करणु था चाहियो तव्हां इहा मथियों हिसो तव्हां हिन जो डिलीट करणु चाहियो उहो तव्हां करे ॾींदो हाणे मां हिनखे चवंदो शिफ्ट सेल अप माना मथियों जेको आहे उनखे तव्हां सिर्फ़ु हिकिड़ो हे सेल जेको आहे इन जो मथियों सेल आहे उनखे डिलीट कयो हाणे अमजद जे मथां छा आहे इहो ॾिसंदासीं पाण ठीकु आहे अमजद हली वियो ठीकु आहे त बाक़ी असांजा जेके ॿिया हेठियां उहा मथे अची विया कंट्रोल ज़ेड वरी मां तव्हांखे रिपीट कयां थो कंट्रोल माइनस साइन you will be having this option. Now what you want to delete, either you want to delete row or you want to delete column or you want to delete cell up or you want to delete Mr. Amjad's cell. Okay, if I have selected Amjad, it means that Amjad will be deleted. Okay, Amjad has been deleted and the later cell has been on upward direction. ही हिकिड़ो पैटर्न आहे जॾहिं बि तव्हां कंहिं टेबल ते कमु कंदा जॾहिं बि तव्हां कंहिं शइ ते कमु कंदा तव्हांखे आसानी थींदी त सेल खे कीअं जेको आहे डिलीट कजे ठीकु आहे बेटा हाणे मां हिन कंट्रोल ज़ेड कयां थो त साॻी पोज़ीशन में अची वेंदो हीअ असांजो साॻी पोज़ीशन में अची वियो इन खां पोइ असां जेको आहे इन में जेको आहे सो ॾिसो मूं हिते तव्हांखे लिखियो आहे त डोंट फॉरगेट हिन में मूं लिखिया आहिनि मेथड्स लिखिया आहिनि मतिलबु फार्मूला आहिनि या फार्मूला चओ या टेक्निक्स आहिनि उन जा फार्मूला हिते रखिया आहिनि ठीकु आहे पोइ या त ॾिसो राइट क्लिक कयोसीं पहिरियां सिलेक्ट रो कईसीं पोइ असां राइट क्लिक कयोसीं पोइ असीं छा कयोसीं प्रेस इंसर्ट ठीकु आहे हुन में तव्हां डिलीट रो कयो तव्हां डिलीट खे सिलेक्ट कयो त डिलीट थी वियो अहिड़े तरीक़े सां वरी इंसर्ट कंदासीं त इंसर्ट थींदी हाणे अचूं थासीं मिसाल मां चवां थो 1 ऐं 2 जे विच में मूंखे ख़ाली रो खपे हाणे मां हिते 36 खे सिलेक्ट कयां थो राइट क्लिक कयां थो हिते मां चवां थो मूंखे इंसर्ट कजे रो हिते असांजी रो इंसर्ट थी 1 ऐं 2 जे विच में जॾहिं तव्हां कमु करणु चाहियो विच में तव्हां कयो तव्हां थी सघे थो वरी तव्हां कंट्रोल ज़ेड कंदव साॻी पोज़ीशन में अची वेंदो ओके गाइस हाणे असांजो इहो माना इंसर्ट ऐं इंसर्शन ऐं डिलीशन जो जेको अमल आहे उहो तव्हां सम्झी चुका आहियो प्रॉपरली ऐं हीअ मूं तव्हांखे ॿुधायो आहे त हीअ हिन जो तरीक़ेकार आहे सभ खां पहिरियां तव्हां सिलेक्ट कंदव हुन रो खे सिलेक्ट करण खां पोइ तव्हां ऑप्शन सिलेक्ट कंदा त असांखे करिणो चाहे इंसर्ट करिणो आहे रो या कॉलम करिणो आहे डिलीट करिणो आहे रो या कॉलम करिणो तव्हांजो अची वेंदो उन खां पोइ सेकंड ऑप्शन हुयो त तव्हां इक्वल साइन ॾींदा ठीकु आहे इक्वल साइन ॾींदा इक्वल साइन खां पोइ न तव्हां सॉरी तव्हां कंट्रोल ऐं माइनस लिखंदव कंट्रोल CTRL ऐं पोइ माइनस जी तव्हां साइन ॾींदव ठीकु आहे त तव्हां वटि हिकिड़ी टेबल खुली पई अचे जंहिंमें तव्हांखे सेल करिणो आहे सो हीअ टेबल कंट्रोल ऐं माइनस खे दॿायो मूं हीअ अचे पई जंहिंमें असीं अमजद खे डिलीट कयोसीं त ॿिया हेठियां मथे अची विया हुआ ओके गाइस when if you want to make the sail up and in downward direction you will have to press control minus sign by this way this option will come and you will be able to delete Amjad or Akram or Asad, whatever the cell you want to delete, you can delete or edit. Okay, guys, I think you have properly gotten my points how to insert and delete the rows. Yes, guys, after giving the lecture on how to add and delete rows, I properly given you all methods. Now our topic is how to draw table and ways to edit it. टेबल कीअं ठाहिजे एक्सेल में ऐं उन जा तरीक़ेकार कहिड़ा आहिनि उनखे एडिट करण जा ठीकु आहे अचो त गॾिजी हली उनखे सिखूं था आई थिंक के तव्हांजा प्रीवियस जेके ॿई टॉपिक आहिनि उहे क्लियर थी चुका हूंदा ऐं तव्हां उनखे सम्झी चुका हूंदा सही तरीक़े सां लेट्स मूव टुवर्ड्स द टेबल सिलेक्शन yes students I have prepared this box for you I have almost taken same boxes because we need to understand the techniques. We should not focus on the table only. No? This is the magic is that you need to learn the methods, the technique, how you can apply when you are operating with the computer. Okay, this is basically a smart solution. In one table, I am giving you all the techniques. Now, today we are making table.
Now first of all I want to give the table to these all. Okay, first method is give control 1, press control 1. Control 1, you will be having this table. Okay, it has all functions: number, alignment, font. Okay, border, these are the borders. Okay, now I'm giving the borders as this can be seen as like the table is this one. You'll have to select first of inside. These are the inside cells, and the outer border is this one, which we call it outline, and this one is inside border. Okay, after pressing these all, we'll click OK. Okay, before that there was no border. Now there is a border, or we can say every cell has been given outline. Every cell has been properly outlined. Okay, now again let me tell you, if there is a serial number, you can double click over here, you can double click over here. This is the easiest way to manage, to exect your sales according to the name, according to the subject. Okay, see, this one. Okay, this, if you double click over here, this column will be managed exactly with both words, total and mouse. Likewise, G, F, E, D, C all has been managed. Why this is coming the wider one? Because there is a font as well on upper side, that's why. So we will do it manually like this, up to the size of digits. Okay, if you are not getting this, I am uh, giving you the larger size of fonts as you can understand it properly. I think now it is visible to you. The टेबल खे ठाहिण जे लाइ सभ खां पहिरियां मूं छा कयो, कंट्रोल 1 खे प्रेस कयो. ठीकु आहे, कंट्रोल 1 खां पोइ मूं टेबल सिलेक्ट कई. हाणे हिन में तव्हां इज़ीली साॻी तरीक़े सां हिन खे सिलेक्ट करे, सभ खां पहिरियां सिलेक्शन मस्ट आहे, छाकाणि जंहिं शइ में तव्हां चेंजिंग आणींदा तव्हांखे सिलेक्शन ॾियणी पवंदी हुते. प्रेस कंट्रोल 1 and then you will be having this table. Suppose I want to give the color to all the cells. Okay, how we will fill? The cell color is this one, fill, and the font color, अखरनि जो कलर जेको आहे सो हीअ आहे, ऐं जेको सेल आहे असांजो ही सेल जेको आहे उन जो कलर जेको आहे सो हीअ आहे. हाणे मां सेल खे लाइट कलर थो ॾियां, जीअं अॻियां असांजो सभु शइ ज़ाहिर थी, या ब्लैक ॾेई था छॾियो, लेट सपोज हिनखे मां ब्लैक थो ॾियां, हे त सॼो ब्लैक थी वियो. ठीकु आहे, हाणे तव्हांजा हिते बॉर्डर बि नथो ज़ाहिर थिए, अखर बि गुम थी विया. ज़ाहिर आहे ब्लैक खे ब्लैक ॾींदासीं त अखर असांजा गुम थी वेंदा. इन करे मां हाणे जेको असांजो फॉन्ट आहे, कंप्यूटर जी लैंग्वेज में अखरनि खे, वर्ड्स खे फॉन्ट चवंदा आहियूं. हे फॉन्ट आहे, इन खे मां कलर वाइट थो ॾियां, छाकाणि त ब्लैक ते वाइट ई सूट कंदो आहे तमामु घणो. हीउ वाइट करे छॾियो, ॾिसो हीउ तव्हांजो ब्लैक एंड वाइट थी वियो. Okay, likewise this is the heading. Now I want to say that I want to change the heading sales color. Again press control 1. Okay, come to the fill side and give the color to the heading of the table, like I am giving this parrot color or green color, like this color that has been come on the screen. Likewise, you can change any of the cells color and font and their size as well. Now come towards the size, how we can change the size. Before that I want to give the border color, because we have given the black color of the border, that's why it's not appearing. I am changing the border color. Give control 1, and I am coming to the side of line pattern. This is automatic line pattern style, and this is our border, and this is the border color. Now I want to change border color is red. The red will appear on black. Okay, control 1, line, this color, then select this. Okay, your tabular color has come also. By this way you can make your you can beautify your tables as much beautiful you want as you can, like that you can do. So similarly, uh, method 1 was this,
control 1, and another one method is you can manually go for making tables. See, we are coming on the same side. I am undoing this table to original format. Now it is in original form. Once again, I am giving the font size and font color. Okay, this is the font size. Font size, if I want to give 12 size, this is the size. And again, this is 14 size. Okay, now I want to give the color to this table. This is the color of table, this one. Okay, this is also the method. As well as you can uh, make the table as well. See how you can make the table from here also. मतलब कंट्रोल वन हिकिड़ो वन मेथड हो, सेकंड मेथड असांजो टेबल खे ठाहिण जो ही हुयो. हाणे मां हटाए थो छॾियां हितां. नो बॉर्डर, no border, there is no border. Again, border will appear by this way. See, this is the border. Okay, these are the both methods through which you can draw table, select table. You can make the colors. You can even enlarge your fonts. You can give the colors to the cells. You can give the colors to the font. You can give colors to the line as well. So these are all are the methods through control one, through the magic key of control one. Okay, and by selecting the home screen, this one, here you will find all these things. Okay, well, you can easily go through this pattern. Either you want to select this pattern or this pattern. It is up to you how you manage, how you easily can operate with the keys. So guys, I hope so. Okay, today you have learned these three things. Come towards introduction, multiplication, serial number techniques, how to add and delete rows methods, how to draw treble and ways to edit it, how to delete cells up, and as well as I have given the keys right on the top right side, as you can uh, understand the keys way, how we can operate while sitting in front of computer. And this is I think the smart way that I have selected for you. त जीअं तव्हां प्यारा ॿारो मां सम्झां थो त हिन खां वधीक को बहितर तरीक़ो मूंखे सम्झ में न आयो, जंहिंजे करे मूं हिनखे एडॉप्ट कयो ऐं फील कयो त हिन तरीक़े सां तव्हां आराम सां हिनखे सम्झी सघो था. त जेकॾहिं अञा बि तव्हां फील कयो था त को तव्हांखे क्वेश्चन आहे तव्हांजे ज़हन में, तव्हां मुंहिंजे कमेंट बॉक्स में अचो. ऐं मां तव्हांखे बिल्कुलु वार्मली वेलकम चवां थो. ऐं